Ovo je mladi orah, mladi plodovi oraha, mlada ljuska oraha i sasvim mladi listovi oraha su jako lekoviti. Naši stari su ga koristili za jačanje krvi, detoksikaciju organizma. Mlad plod i jezgro sadrži 65% ulja, vitamine, minerale i gvožđe. Orah je prirodni afrodizijak jer sadrži B1 i B2 vitamine i cink. Mi vam dajemo recept za liker od mladih oraha, u narodu poznat kao orahovac. Za liker od oraha nam treba 40 mladih zelenih oraha. Orahe očistimo od petaljki. Zasečemo svaki po sredini u nakrs. Od minerala je najbogatiji jodom, pa se koristi za lečenje određenih stanja kod štitne žlezde. Jednom rečju, prava prirodna apoteka. Stavljamo ih u veću staklenu teglu. Preko oraha sipamo pola kilograma šećera. Orah i šećer nalijemo sa 1 litar rakije. Može bilo koja voćna rakija, nije neophodno da bude bezbojna. Teglu dobro zatvorimo. Stavimo na suncu da odleži 40 dana. Nakon 40 dana orahovac procedimo. Dobili smo liker izuzetno tamne boje i jakog ukusa. Liker sipati u sterilisane flaše i čuvati na tamnom mestu. Ovaj liker nije samo piće za uživanje, nego je i izuzetno lekovit. Ne treba preterivati u konzumaciji zbog velike količine joda koji sadrži u sebi. Uživajte!